Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muwassilatan ila daris salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh agama, kong langkong dek selerana semulja Kiai Abdul Wahab Serabu Epon dari Bintoro, sesangat beten kaula ta'zimi, juga ndeka pembawa acara sesangat beten kaula muljaki, kong langkong sahibul hajah Bapak Haji Lutfi, Bapak Haji Amin sekeluarga, seteja sanak famili Epon, saya terbentuk gedung Senoman, seteja jajaran penitia, barangkali terbentuk penitia, seteja muslimin muslimat sehadir, tak lupa deka adik kameramin, seteja operator, saya sami-sami mulja, tor moga-moga kaula ajunan seteja, sengonceng sarengan sekauncengan seteja sehadir, baik hadir untuk ngaji, berdesa bagian hadir keng untuk limaliyah, beda hadir untuk ajualan, tapi karena hadir dak pengajian, muka-muka sami tambah kemuliaan sarangan Allah subhanahu wa ta'ala sampai de anak cucu kaula ajunan satajah muka serba mulja sarangan Allah selama hidup beda alam tunya. Tapi harapan saya lebih mendalam cek mulja nepaki di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah pengajian sesami mulja, sebelum menyampaikan sepatah kata hikmah dari maulud Nabi, hikmah dari salapan, hikmah dari milangare, karena tengkula iya toren sarangan Bapak Haji Lutfi, sarangan Bapak Haji Amin untuk milangare. Ternyata kelak sekilas mirangaki Bunaki Abdul Wahab maulud Nabi, satu kaligus maulud Nabi merangkap milangare leras iki. Jadi sekali mendayung dua lautan kita lampaui ini kan. Terjang satu kaligus milangare ben maulud, moga-moga sami akeng syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Secara simpel bisa us. Orang alako atani adegeng sing ngutuh manabi oning ka olena. Orang ngatani kesahabaan kadang namen capi namen bekoh, walaupun ojen alapu panas alapu kadang. Anapa karena oning kakak ontongan baru ngutuh. Amolot sakento juga. Sing ngutuh orang amolot tak eman ngorban lagi harta, tenaga pikiran sama jemaah pengorbanan manabi oning kakak ontongan. Baru yakin, baru hosok, baru bengal biaya. Tetimolot toreh perangaki sesampurna olehna orang amolot sebagian oleh ialam tunya pon iblis sareng Allah ialam tunya epa ontong nang ialam tunya sebagian nika ontong ialam akhirat. Angsal amolot ni ketepak carana karena orang amolot sami sareng orang abadi compok gambaran supaya masuk akal ke panjenengan. Orang apa dicompok walaupun ampun material lengkap cek ben sorben dapat dicompok harus tahu kangai sari dimin. Anapa sebab walaupun panjenengan material lengkap ampun lebih 500 juta tapi tahu kang atau kang tak genat tak dicompok semapan. Amolot panjenengan walaupun menghabiskan uang 20 juta mun sobung tahu kang setepak tak kira mapan molot. Makanya cara namolot Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini keadabu oleh nah gini kah
nang alam akhirat pas kauntungna. Derma cara namolot jaipon Syekh Ma'ruf Al-Karhi dalam kitab I'anatut Talibin man hayya'a li ajli qiraati maulidir Rasul ta'aman. Sera-sera orang saya mempersiapkan hidangan untuk membacakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun hidangan ranta wa jama'a qauman. Biasa pun masyarakat aja ngonceng satatangkeun sataritanan sesuai ben kemampuan. Tapi saampuna aja ngonceng wa awqada sirajan manabi malam teu mereka temerlang. Umpama lek melek yo bain jering kadatang napisan bain yo bai teu maramun kurang tera napa pole ngormata kelahiran Rasul. Saampuna sakaento lampu ampun cemerlang maka sengonceng ben sekauncengan beni ben soroban mangkat tuan rumah beni ben soroban tapi wala bisa jadidan pakaiannya harus anyar mana bi bede nika mun tero tepak molota sobung senyara-nyaran katibi walaupun laju sepan mapanan katibi torsoce karena ngurmata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saambona pakaian pakai pakaian semapan wa ta'attarah ki harus parfum. Mangkana masyarakat dimin manabi amolot biasa nangi rasul nikah iade bedede kembeng. Paham kada kembeng iki Bu? Nah. Kaisa jadi belin ring kiai sing ngarti ka kita. Napa tujuannya bedede kembeng sesuai ben zamanna ekonomi masa krisis masa dimin tegang parfum jauh maka tujuan dek kembang untuk harum-haruman si kauncengan letak bau ruangan ben pakaiannya karena Rasulullah seneng ke harum-haruman tujuannya kaisa untuk harum-haruman kisah beni pelengkap pun apa tapi mana bisa mangkin karena ampun modern ngak ke ento ekonomi ampun murah ngak ke ento beni pakai dek kembang Bu harus pakai parfum sesuai ben zaman ben kemampuan mun semangkin paku nganggo dek kembang tujuan harum-haruman pas kiai ngalak dek kembang terus harum sabe yesan sakatang kuburan gini kan ya sakatang kuburan beni masan mun sampai isabe nengi pamireng ngai panongko atas kopi nggak saged datang beli gini kan jadi harus harum-haruman karena ngormata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turnikah saampuna mari parfum ki wa tajam malah magogo macam magege betul-betul pakaiannya pakai serapi mungkin sarung becek napa kinikah napa pamer tujuannya beni malah yang yolaten satatangkeun ka yolaten genteng atau besoki beni tapi ta'ziman li maulidir Rasul semata-mata untuk mengagungkan kekelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun sepa ingat nikah molotah pas beda oleh na alam akhirat paki anika beni macam salawat nika kian ki beni kencerna salawat hanya kencerna hidangan se persiap paki ben pakaian sepenuh rapi sepenuh sopan nika beni macam salawat ki ngurmata kekelahiran Rasul hidangan aceng-onceng lampu dan parfum sebagainya nika pas hasyarahullahu yaumal qiyamati paki orang gini kah kumpul bi Allah Ta'ala neng iyare kiamat ma'afarkil ulai papulong ben orang se kelompok napa kelompok se paling ngade tempat larian paling ngade ibarat nengi masjid saya gini kah minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin dikumpulkan ben para nabi Allah para utusan para orang mati syahid orang mati syahid kan masuk surga orang mati syahid kimun syahid mati mau temu tak mesti mun mati syahid masuk surga mun syahid mati tak temu kian lei pakumpul ben kinikah nengika ma fi a'la iliyin di tempat si paling tinggi nikah hasillah ngormat kelahiran Rasulullah wah nikah dalam akhirat ulin kor patepak carana kati saya sebut ki buru beni kaunceng na mulut kor mangkat parapi kelu sing ngonceng sen kay parapi mak lama pacek rapin kini ke sepas raja ka untung nak dalam akhirat napa boleh sampai salawat deki nikah keuntungan akhirat kari keuntungan dalam dunia maleoning ke keuntungan tor beda cara nah derma cara na mulut setepak montoro oleh seneng nang dalam dunia
man qara'a maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahimah maskukah zahabat zahaban kanat au fiddatan zahaban kanat au fiddatan. Sera-sera orang semacam kelahiran Rasul, maka harus dibaca kelahiran Rasul tahun sapanapa, bulan sapanapa, tanggal sapanapa, hari panapa. Tempat ai ka amah kelahirna baca walaupun sekilas. Ngambiri syafaatah kelahiran Rasul, ngambiri barakana kelahiran Rasul. Maus ka obeng kerincingan, beni obeng kertas. Mangkana orang dimin mana bi amolot, mesti beda obeng nang itakir. Tor obeng harus obeng kerincingan. Beni obeng kertas. Lenika ibaca sejarah kelahiran Rasul obeng beda iade. Harus beda obeng. Montoro olias nang yalam tu nya beni kun yalam akhirat. Sampurna lastari baca sejarah kelahiran Rasul napa boleh sampai notop sampai bentukan wa khalatatil kadarahima ma'adarahima akhar. Niki pondut obeng mun reng adegeng papolong obeng kerincingan cek palang elang papolong ben modal. Mun orang noku sabek nengi kodakah ki mun nengi pok compok polami dalam dompet dalam lemari. Papolong. Napa kuna nahwa qaat bihal barakatuh neng yobeng ni kay penin keberkatan sareng Allah Subhanahu wa taala obeng kerincingan nika obeng sekep obeng masteka nika obeng nika karena apa kenging barakan biberkati maulidi Rasul nika pun oleh barakana ngingain sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena obeng nika obeng berkat maka orang seneku obeng kini ke ide buah ki dalam kitab nikah minimal 1 tahun tak ipalai bi Allah Subhanahu wa taala. Sanika carana orang amolot. Lengkap kan. Beni korpasanan beda hidangan mahalul kiam nya mamolot pun tan belum tentu ngak kini kah. Contohna orang ngaceng-ngaceng banyak hidangannya lengkap tero permanin, cengkak permanin saya kata juga sound system cukup gogok. Maca salawat beda hadrana ampun gaga oncengan kadang bisa lebih 1000 tapi mun saya baca benih kelahiran Rasul saya sejarah aki renga sunnat kuro walimatul khitan benih molot itu mau dari sejarah nah. Mun saya katunging masalah kabinan kuro walimatul ursi dan ini gaung kuna tapi mun saya nyama molot nikah kau tu mau sejarah kelahiran Rasul karena kenika teti persyaratan hanya mamulot. Sekian tujukan walaupun sejarah kelahiran Rasul ni kayak mau sampai beda organ enggak gitu. Umpamana beda hadrana, mahalul qiyam. Umpamana sejarah kelahiran Rasul, baca belum tentu mulut ki. Karena dalam persyaratan gelak beda hidangan. Mun tada hidang nak kini ke beni mulut, kini ke latihan hadranya man. Gula-gula para atanya ke Haji Amin ni ke latihan hadran apa mulut para atanya. Soalnya mak tak dekat berkat sekali tak tepat kelatihan jangan gula. Jadi syaratnya ni kayak kena jadi. Beda hidang nah ki sejarah kelahiran Rasul. Makanya tekaning sekuni itu otorat hubung lain keng buto barakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kelahiran ni ke tahun 570 setong Masihi. Kemangkin pun oleh 1440 sangat tahun. Lebih 6 bulan. Jadi saking 6 bulan lagi persis Pak saya persis oleh 1450 tahun. Lahir tanggal sana Pak tanggal 20 bulan sana Pak bulan April. Ini ke bulan April. Mangkana molot bila bisaus walaupun beni tanggal 12 Rabiul Awal pakun molot agung. Walaupun amolot tanggal 20 molot agung karena jad lahir tanggal 20. Amolot bulan 4 jad lahir nengi bulan 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amolot tiap Senin karena jad lahir nang hari Senin. Baca akang amolot, insyaallah murah rezeki. Eka murah rezeki nika. Engki mun ben Senin amolot ki cek tak kerja raja ngak ni. Insyaallah nika nyiksa sekeluarga belum tentu ikhlas. Tak napa mencet soki ngak jamin ngak lutfi nika. Sanika cuma belum tentu ikhlas. Jadi pas nik kenian. Deki mun kelas semelaratan ni kene antak aku nasi sepereng nika jawang majaki salawat gula niat amolot ngak nika kicu beri hadra mungkin nasi sepereng gura ni serse kawanjangan nasi sepereng bah beri tiba kitu de remah napa boleh pesanan
ibri hadra setong pas diberi lauk kan to mahlul kia mitapu bi tibi namolod gulen nikai ko tanya ki kelahiran atau berdatang ke amai ko makna bu hadra bi tibi ni ko nanti harus beda penyesuaian para jamaah pengajian sesami mulia nikah sejarah mulut ras eka masuk surga ring kesapolong ben para nabi Allah nang ialam tunya eka murah rezeki kita tapi sehingga makin mulut apun tepak macam salawat khosok nikah beda pantangan seharus ditinggal muntara murah rezeki napa pantangna banyak pantangan muntah etoro tak bisa sami sareng ten kula icapok talgatal cek saran talgatal apa reksa ke dokter pon paringin pil 3 kali sehari Pak Ci umpam niki suntik penisilin tapi dokter biasa main awas jangan makan ikan laut torok gitu ikan ayam juga tak bagi torok mun mungkin mari asuntik nikah mari ada erapil nikah kok ajam ben kok tasai terabes pakun talgatal karena pantangna terabes saya kento juga panjenengan mau salawat panjenengan ampun khosok ngormat kelahiran Rasul korban sekian banyak nggak kento tapi bu sebu panjenengan tak jaga lai pak makanya jaga makanya saya tak bejeng napa boleh saya bejeng beni oleh tak bejeng bu sebu kau jaga ring bini walaupun berhalangan jaga waktu subuh gula kasantri nggak nikah jaga bin jaga makanya tak wajib bejeng jaga ben melak pajak melak apa boleh awirit tak kun istighfar karena ben berhalangan harus ini wajib santri pajaga ana sebab Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan langit ben bumi 500 tahun sebelumnya ini kepon takdir berjalan bahwa orang lamparan si A si B rezekinya berempah tahun 2020 bulan 11 berdepon di catatan Allah subhanahu wa ta'ala yang pelaksanaan depak kah tahun 2020 bulan 11 dicatat lamba ampun duumna ingat tekel pun anu sertifikat mari pun keng tak tuli bagi kemudian dari rezeki pun beda rezeki gue lebih panjang tapi mun panjenengan tedung waktu subuh burung malaikat tak atu umpas segala tak atu apa bolana depak kelamparan malaikat teku atu rezeki tapi mun tedung burung apa boleh isaka mati oh hari mati yang lamparan hari lah bu sabu tedung karena teng mancing sobu ni katoron malaikat atu rezeki pak bah din si A sekian din si B sekian mun iteku hari mati tak ning beri rezeki kun sangun labun mun ring mati bukti nah orang lalabat nyambi beras bagi ke Saudi napa ke mati ke Saudi tadi orang mati sangui beras abri gengan ke sewo tajar ring mati sangui gengan ke kubur jadi anak apa polan mati jadi malaikat saya atu rezeki mun kering mati tak itu makanya juga waktu subuh awirit pateger saya wirit saya tak wirit tak bejeng pateger nang mun nang duta serondut burung malaikat aduh Arya lalap ngalapen deh tak ning beri je Arya lah mati Arya tak pati seken petojun ring lap ngalapen mai beri rezeki Arya sekudan medem lah para mati Arya burung saya beri rezeki mangkana bu sobu jaga napa nikah kerja Pak Beni nau musubhati yurisul fakrah tedung neng waktu pagi tedung waktu subuh narek pakir kini katu uman tak tak melo pola yang keperak mati sebagian pun mati makan jaga panjenengan ibu-ibu muslimat jaga putaran saja malai tak laib mun sesoki malai tambah soki iba tambah berkat nikah oleh namolot cara napa tepak napa boleh saya nomor 2 pantangan sepilih nikah sangat sepilih cuma mudah elabas bi panjenengan muslimat napa soroi mun ngak tengak ceangkui dan nikah ngak tengak ceangkui anapa bolan eka pakir mak bisa ya cek gun soroi ngak tengak begini kata tengereng keret-keret muntak keret-keret cek gun soroi lima ibu mapan mangkan ngak tengak pagun yang kui tak yang dari keret-keret selaki gini kan orang keret-keret eka pakir at-takdir yurisul fakrah orang keret-keret narek pakir sani kecaran sikat pun
kar mekar sikat bebecan yang kui mak nyari terapas ke bebecan panjenengan. Kini kan ada pakir ini ke pantangan saya harus eting kel pon hari ini kamolot tak usah terus aki ini kemalem kelu deki ini. Ontong gula depak ni kaki peri padahal ke Haji Amin tan gula cinci kol sebolo. Kaki ngisein neng yatin telema ke mukit wabub ni ke gula kifur. Gula cetak patelo poten ben masyarakat mun saya kenal dari Jompo. Yang gula tandi ni bini 10 tahun. Tinggi ni kaki kan yonceng molo ngucak muslimat. Mun giali cek patelo poten. Arapa made la ni ser tadi bunya de setan akin lagi. Yonceng molo tak patelo poten benar. Teng mulia berkata pelainin beri sebagai raja munro arapa Malaysia koben lemah ko dek setan lagi nah doh jangan gula beni bolan tukang bidato ni kah ceng pen muslimat berinya ceng kepacikin Karangarjo pahmaken ni kah beri kedua boleh jika guru ontong tunggal tengkol mun kata lo gula be dimulai beda almarhum macedin ke Abdul Wahab ni kah ki Fadil be budi gula mana 10 tahun. Tengah tanya kibi gula ke pembawa acara mak gula di budi melolo apa ke Fadil saya jawab kan panjenengan subung maknya gali mun panjenengan make mole kulaku kan subung siki kira mudi melolo nika alhamdulillah tak mudi nika kiri feri tak sampai panjenengan nasarin kun kis mekis pon mulai lep kelepan kini kah muka-muka pengajian nika bisa iserap bi panjenengan ngaoleh hidayah Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma nah apakah perluan nikah molot eke ngain banyak makanya kebetulan nikah salaman nah pot kompoi dari Haji Amin melang ari laki pun apa bini gitu laki oh iki alhamdulillah Rasulullah selahir laki lahir Rasulullah laki nikah kompoi semelang ari laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir teti contoh. Derma pelahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena milangare nikah kemarin kain. Makanya tertitir yang mulia. Rasulullah lahir ide buaki dalam kitab tiba sedak pandek bun budi. Palamma staddat biha talqu bi idzni rabbil khalq. Wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajida rengkasa Rasulullah lahir langsung asojud mun Rasulullah nanti aki bahwa Rasulullah teti presiden orang tukang sujud ke Allah tahun bekal ngajak asojud doa langsung nomor 2 syakirah langsung bersyukur ke Allah atas ilahi raki kalam tunya dalam keberadaan esai nanti aki cek Nabi Muhammad bekal tetih presiden orang setokang kesoon Allah subhanahu wa ta'ala tor bekal ngajak ke umatah ngajak asokor de Allah duan bepon tak usah kata lo ni kata nah kan lahir tante aki manggana orang lamparan teng lahir mas teh tante aki coba kompoi selahir nikah ring laki patanya aki ke ibu-ibu musliman mon anak lahir laki pelahiran napa miring napa gentang napa napang bu napang mon lahir laki napang itu mah anapa nanti aki mon ring laki burlebur na napang tanda aki kanjeng Nabi lah ya sujud karena jat burlebur na sujud coba jawab si jujur boleh mun anak lahir bini lahir napang napa mireng napa gentang kira cet burlebur namun bini agentang melala tante gini kepon nikah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala karena aku lebih panjenengan tore tertetiah umat Nabi Muhammad secakang asyukur secakang asojud Allah subhanahu wa ta'ala secakang maus hamdalah yani alhamdulillah da Allah subhanahu wa ta'ala malai tati umat Nabi Muhammad seutuh fit dunya wal akhirah amin Allahumma amin anak saya ay lahirahi kompoi piyok dari Haji Lutfi insyaallah piyok ni apa tati kompoi dari Haji Amin lahiraki dalam keadaan sehat maka milang areh tujuan pokok asyukur doa Allah milang areh ni kata sami sareng pelet kandung bu mun kepelet kandung subung undang-undang dalam hadis dalam Al-Quran harus mengadakan salamatan kandungan sobung petong bulan 4 bulan sobung ngak kur
Tapi mun milang are ni ka sunnatun muakkadah, sunnah yang dikokohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah meninggalkan milang are. Mangkana Nabi mi sami panjenengan tak sempat mun pelet kandung cek jeraji. Senikah pon ngaji aki pon napa keluarga terserah. Cek jerajain resiko na banyak. Napa resiko pertama mun pelet kandung seerajain sakejak aki 2 bulan aki nikah lahir muni salamatin nengi 7 bulan. Biasanya sangang bulan beda belum bulan pon lahir. Resiko namun tak cek mampu na si pelet kandung sobung anjuran dari Rasulullah tak hukumi sunnah, tapi mun milang are sunnah. Maka 2 bulan aki milang are. Mun kabedaan tak cek mampu na raja nengi pelet kandung maka milang are tak ndi pas raja. Maka kini ke saya sunnah. Ni ke resiko na. Umpama na cet mampu lain irajain bakun bederesi ko na pelet kandung irajain milang are irajain repolan soki kisah beda aki milang are ben pelet kandung tatang ke seentar ko ba ini kah awe tatang ke seentar makin nyor kita atau ay jual tukan apa cia 2 bulan dengan selamatan melon muntan di nyor saya bator na tukan na ba makin ajam ngerem ini jual kini kah. Ini kejeringan tentang keuning kata dus mangkana mun saya ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek besar cek pajar aja. Kalau biasa-biasa saya tak sampai beda resiko ke abe ben boleh datang mun milang are nikah memang anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena anak yang dilahirkan laki atau bini nikah bagaikan bereng rungguan enggak berengi pegedi. Tebusan nikah nyampi laki kekai. Mun laki nikah ke kan ada 2, kalau mun bini ke kan setong. Embi napa bay selanceng ko pengen sepandek ko pengen sepenting lempo ben raja. Maka lanceng ko pengen mun roskoro sempon. Tetangga tak kira deer tolang tan. Teti saya raja ka gebei ke ka sanika. Kini kata tipus tepus teti mun bedah ustad. Sanika kita ike kain bedah kini ustad nang kegedin kini nyaman. Pak Aci kita akeka kini ka Pak Aci nang kegedin kini ka. Pus tepus lagi keka kini sampeli neng yomor petongari na kelahiran. Jadi milang are ini pada awalnya nikah teng petongari bu. Jadi benih selekor 2 polo 4 polo saking si patok lamparan sampai mayang si berlaku. Si membudayani ke mun bini 2 polo are iki. Sagemi are mun laki bu. Pak polo tinggi tanya aki jawabannya anak pemun bini mak ngalaning sagemi are. Lekas bedeng tawin bener mun laki kan ni Pak Poloaren tade lain malay tak kasabin ni bener mun benih hadis benih Quran kadang tepak kadang lopot di gula ni kira anak noro laki can gula atau rok sejak kinikah melangari Pak Polo tak pernah pamalay tak tulia bini di gula melangari 2 bulan setengah. Tapi ring benih hadis benih kitab umur 17 anyeng tanak nyeng sabi ni anika. Anika ring benih hadis kadang tepak kadang lopot pon endi anak kedua lah semak kelulu melangaki 4 bulan jangul. Mungkin pun anyeng tanak nyeng boleh mak kita ada pak 2 polo lopotnya tan si sekut. Teti milang are ni kepada aslinya umur 7 are saking umpama kita sempat tak apa mudut 14 tak sempat 14 hari mundut selekor tak sempat selekor hari pun kak mesti sempat kini kah ke kain pas kalau mun sempat benih cuma keka sini kah napa kini kah penggundulan obu satu giligus obu seipek tadi dari alam rahim mangkana milang are mun Rasulullah ni ke petong are supaya obu seipek tadi dalam rahim kita gempek karena obu kalau si gundul benih sebatas tenggun tenggen sagoni obu kerapa se gundul bekta katuku emas manabi obu ni gundul pangki 2 gram emas 2 gram sekali sedekah umpama pangki 1 gram emas 1 gram anak napa kunana anak ni kemun obu ni tempeng ka emas kini sedekah aki maka anak tak detik anak bekal ngalak kapak lampu jenikah kelapa jatuh tidak jauh dari pohonnya mun nyor keker tak jauh dari bunggelannya mau nepan pon cerai anak cer ini kah jadi mau nebe sedekain bisa beren obu ni kah emas insyaallah poternah tabe kompo ya lampe sanika sedekah aki ka saya kia sedekah aki ka panjenengan saya kasokanin sedekah aki ka anak yatim bagus
sedekah aki ka orang rante bagus. Tapi saya enggak mun aban anak kanak nikah cek sedekah aki ka orang rante nyari umur saya sangat belas. Niki pas sedekah selok nikah sedekah anak gula. Ibaki kasi rante umur sangat belas. Ibaki kol 11 malam. Agak baik nikah. Sedekah mun saya sedekah orang yang ngudes nyari aki orang rante saya sap. Kisah nikah carana. Mun pamken saya sedekah na mbak kini ngecek sepun na. Pas saya sedekah pada sepun na kini ka bedung tua tatamu ben pereng tua salang pecentar detin kini. Jadi mun tua saya sedekah na saya ngudes saya sedekah. Mun ngudes saya sedekah na rante maka saya tua saya sedekah. Insyaallah ngak kini ka langkong gege. Nikah carana obu. Mari kini kah baru pas paringin asma semapan sesuai ben pangawning panjenengan lemile asma mungkin kun ngala TV melolo pas nyamai maaf mi bedesanya mamita bu cece keren aja di ngaki mita mayit guru pak bu bedang nikah bedanya memilih cerke rumah anan nikah saya enggak bedanya manopi patompes ke rumah anan ya ini mangkan namun nyaman anak cek kun ngala TV melolo Nupi ini ke fiil mati bina majul jarang ahli kitab kuning guru. Ipat ada maknana. Jadi atanya kareng jauh Ustaz nyaman naga ento. Yani kamu kita maturun apa selamat bagus pun. Nyamain pun wa ari se nyaman reben ko nyaman untung. Guru maki atani tak melarat mun untung. Atau keng tak kira malah bemun pun untung. Tapi mun nyamai sukar be seumur hidup melarat mulolo. Inya mai sukar, kak mau beda sukar gempang. Inya mai sukar, mangkan mon anyaman anak atanya kasengar, ini kacarana milang are. Satu kaki kah anak ya, tim segram tebdu gram. Kayak ngemun sampai 5 gram, nyaman antak sedekah kaki kak tetangga. Kakak ama gini, sedekah kaki kak jali seperti. Masa nikah, ai nengiteng kina lekas kata remah, semak kalabeng langi bolan, nengitas gunung. Ini kah? Jadi sarana orang melangari ngakin kesedekah aki ka orang fakir miskin saya kesoka nin otak beka anak yatim ka orang rendah insyaallah potaran ibadah di potaran sisai sarangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah pengajian sami mulya ni melangari maripun kula mangken aring kesah potra harus ipilihara betul-betul benih kun imilang areen mari milang are ni tuntutannya orang sepuh banyak kewajibannya banyak. Panjenengan mulai anak ni kepetong tahun pun wajib mendidik, sangang tahun wajib mendidik, 10 muntak ibadah wajib pokol sesuai pemukul benih pokolan sekani aja. Muntak apa jangan anak wajib didik pun wajib pokol mun umur 10 tahun. Napa sebab moral makin ni tak lebur. Jendek budi ni kajian ancor, jendek budi jan ancor. Mak bengal gula menyatakan bahwa ada budi tambah ancor karena pecet beda prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya enggak benih kun imilang areen poter. Benih kun ibrinya masih nyaman. Dek remacaan Rasulullah ni ada buyati alan nasi zamanun. Bekal datang ke manusia zamanun apa setong zaman. Yakunul mu'minu fihi adzalla min syatihi bed. Orang mukmin neng zaman jeri, neng zaman si bekal datang. Orang mukmin, orang Islam nikah. Benih orang kafir nih. Orang Islam ring mukmin bedeneng zaman si bekal datang can Rasulullah adzalla min syatihi lebih enak itempeng benembi manusia ni kada budi bekal bede manusia atau bebanyak manusia enaan benembi mangkan anak gue lebih panjenengan teateh pelihara betul-betul cek pacau dari langker dari masjid di anak cek kun pasang olah umum meloloh ya atau ren sampai ke perguruan tinggi tapi potaran cek pacau dari kiai nah cek pacau dari masjid cek pacau dari lang artinya pas semangat keangkui ilmu aga kini kajaga supaya aja anak gue lebih enak kira-kira pertanyaan apa masuk akal mun reng Islam pas enaan benembi jawabannya sangat masuk akal pertanyaan boleh mun embi sapan mapan nembi bebede embi menditibi bebede embi awirit sobung tapi sabajubana orang make kafir sekali lagi mendi. Napa boleh gundeng tak apa jeng mak pas enaan ben embi. Jawabannya tak repot. Iselidiki ongkuan. Zaman mangkin nikah depak ke zaman akhir munta isapora endi anak endi teretan enaan ben embi. Contohnya, jangan sedih kor mun kebenaran. Wajib kebelan.
Orang mungkin kamah langgar jauh kan tuh, masjid jauh pamorokan, betul, semak ingin. Orang ni kamun magadu ambi, mangungan ambi. Orang lamparan, tantona entar ke sesoki, tetap mau Pak Haji umpama ke Pak Haji Lutfi. Pak Haji Lutfi atau Pak Haji Amin gula ke duambi tak bersate. Kicong yang melihat teng pasar Rebuan. Ni kah, tempat sangkup seandi. Apa ente nah? Right, dapat karpu oleh kabung kocong kawan in sampai nata bembin. Muntak seni kaja teraki nah, ya teraki kadang kawan in. Ika bela mudalah ibarat ambi ni kacong setong ambi ni ka 500-an mun de 2 1 juta. Ku laku mun 2 juta. Fedena 1 juta kedua in 500. Seamponas dapat 1 tahun sebeda seputo salah satunya si pemilik ambi otabese saya kedu tak kira bengal acual tanpa seizin pemilik ambi. Mun pemilihin Haji Lutfi atau Haji Amin si puto tak bengal acual mun tanpa seizin si meliha takut kening saksi penjara. Tetapi serah terima nikah mulai dari ada pacet terang saampun acual pacet terang sami oning. Tetapi sepakat saampun hasil dibagi hasil. Nikah mun ambi otabe sa. Tapi banyak makin nikah di kalangan masyarakat kedua nak tak usah teraki, tak usah seraki. Saya lagi nikah mengaji anak ikir langkar masjid banyak tak usah serenaki petorok ke sebereng dagun. Serta berdai lamparan mun berdepala. Panurok nak kanak kun sebereng tak usah serenaki padahal mun megedu sampai megedu ambi serenaki. Mungkin megedu anak tak usah serenaki kak megege kak ma open gini kah. Napa openan ke anak napa openan kambi. Ya gerua. Anika. Sabali ke mun ambi ipendin sia pendin sendi ambi. Meleh sekian. Ibiayain. Jadi kasih kedu hanya cukup merah. Mungkin ni kemang ngaji anak kadang ring tu nak tak bengala pendin mun ambi ipendin mun anak tak usah pendin. Ni keresi guna zaman pascaran nah kini ka gegean ambi tempeng satu. Nomor 2 cak mon manusia ni kebanyak enaan benembi sanika. Kalau mon nembi panjenengan ring lamparan umpama na idojo beda sabe padi na pontoa. Beda sing ngubumbi iwan nengi pengkir sabe mbi ni kare setong. Kagung na Pak Jamin umpama. Segi yobu. Sing ngubu orang anya Ahmad. Pas mbi ni pangkir padi ni racun bedengah bela Pak Ahmad napa aduh mbian saya ngobu mbian Pak Jamin guru saya kari seto engki kurang entare ini dia guru padi ni guru racun mungkin guru ni mabu mbian mati deki engki kesoon berkah kini mbian takok mate pola nah rebenai racun nikah mau nembi berkah takok mabu mbian ngucak kesoon kasih ator tapi kadang-kadang mungkin orang mau anak ni kebela Pak anak nembian kursi ganteng koningki napa cong kora polong bagian bu mabuan saya ngami mabu Pak pengkis pelengan nagalam depan coro noro cong benimbian saya makanin anak gula guru mun anak ni kebela takut mabu ngosok mun nembian ni kebela takut mabu ngujak kasoon tor ekoni mun anak makin mabu itingkel berarti openan kam mbi itempeng ben ke anak. Nika zaman nika dari tepan debuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun nembi cepat berkah. Kasih ngabela ngucak kasoon. Nika mun anak beni cepat berkah itina. Tor kasih ngabela ngosok. Nika pitena. 2 pon. Nomor 3 dari sabora aku lebih panjenengan sendi foto sepoton-foto mun sering kiai sampai ben santri. Khusus anak saya selamatin kompai Pak Jamin teripateti foto semuljah itunya sampai ke ajunan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 kalamun ambi otabe sape ngobu ring lamparan mungkin ngobu limusin minta ke Pak Ji Amin kata sampun mau nyanteng malam mun ngobu sampai bini tandena teruan apa Pak terus lagi ya yang sape nih kata todus tentang bini manusia dari kanto ngebil ke materi hewan gak di materi hewan kata kamu beda materi hewan tukang suntik ke sape
beda gitu. Ika di mana? Lagi. Punten. Benda compok ika di mana? Menteri Hewan ika di mana? Nah, punten saya tak ada. Yang tak antara gajah nih. Seongguan, cok. Ika di mana gitu? Punten, tahu compok nih ika di mana? Daerah. Oh, dejen lagi pon ring kesadejen. Saampuna sapi ni keterawang lagi ya. Ngebil ke Menteri Hewan. Bila Pak semunyian mulai ki buruh kolpeto wongki yantarna lagu. Datang Menteri Hewan. Ini kak beda yampir aja. Tahun ini ngeregana sana apa makin? Tahu pas. Nikah dinimpian isunti kali musin apa berangus apa berahman apa metal. Ya taberin. Misalan mun silimusin ni kedua sekat misalan berangus 200 umpam. Berahman ning 100 sekat tetipon. Sedua sekat di gula Pak. 2 sekat majer. Bila suntik makin pon. Berarti bulan 11 tanggal 4 2020 ketemu. Saya nyuntik mungkin Pak Ahmad. Mari suntik lepak bulan teku aki Pak teti bentak tetin teku teti pon. Napa kini sapun betengku kini kan beda pun. Beri foton sapin. Limusin majar 2 sekat mun sape itemu saya nyuntik Menteri Hewan Pak Serah itemu majar 2 sekat saya suntik tanggal 4 bulan 11 2020 keng kadang-kadang anak beri nyuntik tak itemu romoro temu ngandung 5 bulan saya nyuntik tak itemu anikah mun sapih itemu kabeh cek saya Menteri Hewan mun anak benyata itemu cek saya nyuntik majar berempah tahu berempah ban si majar suntikan jirit tak tutur tan suntik jadi mebak jirit tak ada saya tahu tak ngaku suntik nenggam senyuntik saya majar berempah tak itemu beteng lahir tepak geberangus muntak limusin gini anikah cek mun zaman akhir nikah Jan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kebanyak enaan ben embi panghe be orang mukmin. Adapun jasmani pakun manusia, pakun muljaki sarangan Allah tapi akhlakah moral ni kasaraan ben bi muka-muka potoku lebih panjenengan terta ingat kinikah muka masuk ke debun Allah dalam Al-Qur'an tertetia anak sekurata ayun lil muttaqina imama. Dadi kompoy Pak Haji Amin nikah muka-muka tetia anak kurrata ayun lil muttaqina imamah berarti mapunga orang banyak itu nyaban akhirat tor teti imam orang takut da Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Saya tujukan para ajunan sateja foto Nabi tan kula sekali muka-muka ipat teti orang seserba mulja saabita itunya kong langkung cek mulja napaki di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian sesami mulja hanya agak dintotan kuliah sempatah menyampaikan hikmah walaupun coba pamator muka-muka tepak ada ridhan Allah Ta'ala sarkasar mator muka-muka tepak ka ilmu seipa barakah sarang Allah barakana muka ikasaku kompoi dari Pak Haji Amin langsung doa aduh bebek itu pakona doa aja muka-muka terima iki ngiring sarang sambil doa kia kompoise emelang areen dari Bapak Haji Amin ben potar kula panjenengan sateja amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid datihi wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum bihaqqi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.